itatendeka katika maisha yako pasipo kuitafuta. Unakuwa unasema kitu na kinatendeka. Unasema kitu kinatendeka, jua nini? Wewe na Yesu msonekana kwa etape moja. Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Maana kusudi ufikie mwandidi ya kuona utukufu wa Mungu katika maisha yako, ndani ya maombi ya leo ni kumwambia Mungu akufikishe kwa hizo etape tatu ya maisha yako. Mwezi etape tatu utaonekana kufikisha Mungu, utaonekana kukupitisha. Wewe kama utaonekana kusibire ma difficulté ambayo utaonekana kutakia maisha yako, lakini wewe kama la gloire de Dieu unaniatendre pale mbele. Amen. Ile mafikara yako kama ijapokuwa niko napitia huko utukufu ambao niko pale mbele. Usiogope. Paske wakati Israeli inaonekana kuwa Gilgali, unaya Gilgali mbele Israeli inaonekana kuvuka, ndio inaonekana kuzungumza kama bali inaonekana kugawanya mto Yordani. Joshua akamwambia Bwana, "Eske mnajua leo kuna kitu kenye Mungu atafanya?" Atafanya nini? Hii maji ambayo inaonekana kupita hapo leo itagawanyika. Jina la Bwana Yesu baki sana. Sasa alifika Gilgali, na Gilgali mimi napendaka sana ile akati ambayo ilifanyika. Biblia inasema hivi. Biblia inasema kwamba pale kwenye balifikiaka, kwenye maji iligawanyikaka, njoo kwenye Yesu alionekana kubatiziwa na Yohana Mbatizaji. Pale Gilgali. Sasa angalia etape ambayo ilitendeka. Mai sanduku la agano inaingia mai ikakimbia mpaka 30 km mpaka mji ambao unaonekana kuitwa mji wa Adamu. Kitabu cha Josué chapitre 1 ukiandika kusoma pale chapitre 3 verset 8. Asema mai ikakimbia mpaka kwa mji wa Adamu. Ba historia wanasema kwamba saa zimoya njoo kwenye Adamu alikuwa anaonekana kuishi selon ba historien, lakini haina confirmation parce que kuko mji pembeni ya Gilgali ambao unaonekana kuitwa mji wa Adamu. Maji ikakimbia mpaka kwa hiyo wanataka kufika kwa mji wa Adamu. Kisha hii parti ya chini maji nayo kakimbia mpaka bahari ya chumvi. Bado kuta bahari ya Tiberia. Maji kagawanyika. Huko kukakuwa vide na huko kukakuwa vide. Sanduku ya agano ikafanya nini? Ikapita. Na hiki sanduku nazungumza bakakamata majiwe ya kutoka hapa ya huko Jordani bakaipeleka mpaka Gilgali kwa mjini pale kwenye batonekana kwenda kulala. Kisha Joshua yeye peke akakamata ingine majiwe 12 akaitosha huko kwenye balitoka mnani mu desert, akakaa kuitia hapo balionekana kutosha. Bwana wetu Yesu Kristo. Joshua akatosha 12 majiwe aketia hapa na wengine akatosha ile 12 akaonekana kuiweka. Oh, metaphor mu Bible jiwe inakuwa mkusignifie église. Haleluya. Wakati wote wangepata kujengea Mungu madhabahu, wangepata kutumikisha jiwe. Sasa walikuwa wanajenga madhabahu kwa kuonekana kuchinja mwana kondoo. Walikuwa hata mawe 12 ilikuwa divinité tous tribus d'Israël, ambayo ilikuwa église ya Ancien Testament. Ile faya ya Joshua kamata majiwe 12 kutoka mchanga kuingia maji. Ni alama kuambia kama Bwana kuanzia Adamu mpaka kwa etape ya Joshua safari inaishia hapa. Yeye kule kote kwa Adamu mpaka saa hii afereno nilimkaa kuishia hapa. Jua ni jui mai ikistope mpaka kwa mji wa Adamu. Maana vi yote yenyewe ilikuwaka ava Adamu. Yote ambayo ilikuwaka Adamu, Joshua bale wengine mpaka kwa Moize, etape hapo ilionekana kama riziki. Bakaonekana kama hata majiwe wengine 10 bakaipeleka mji ya ahadi. Saba litoka maji ikakuya ikafunika nini? Hii mawe 12 yenyewe balitolewa Jordan na bakaweka ingine mawe 12 huko hivi. Unaya Yordani ilikuwa na signifie vie spirituelle parce que Jordan ndio kwenye Yesu Kristo alionekana kujaa Roho Mtakatifu. Jordan ndio kwenye Elia alionekana après hapo kuvuka, akaonekana kumpatia Elisha vazi lake, ilikuwa ni après kuvuka Yordani. Maana yake même fois katika Biblia Jordan ilikuwa na signifie vie spirituelle. Nikutaka kumaanisha nini? Ancien Testament inazikwa mu vie spirituelle na Nouveau Testament inatoka mu vie spirituelle. Ancien Testament inashikwa ulimwengu wa kiroho na Nouveau Testament inatoka ulimwengu wa kiroho. Njoo eglise ambayo ni mimi na wewe. Bwana wetu Yesu Kristo. Antite ya gloire inabidi ufike Jordan ambao maisha yako yote abata kuona tena wewe, lakini gloire ya Mungu itaanza kuoverflow, itaanza kumwagika jusqu'à ce que wataanza kutukuza Mungu kwa nafasi yako. Na ndio gani? Wakati ambapo Bwana Mungu anataka kuweka maisha yako. Sasa ule kama kuko test yote ambayo unatajika kila etape yote kuna test ambayo unatabiri
upitie ndani. Sijui uko test ngapi katika maisha yako. Test gani choko nayo? Ni test gani ambayo uko nayo? Ni kweli glory iko na kungoja, lakini utahitajia kuwa tested. Na Mungu anapasha teste fua yako ndani yake kwa namna gani? Eske huyu mtu angaliko utaniacha, angaliko utakimbia maisha yake kirote kwa namna gani? Lakini unataka katika magharibi ya leo mwambie Mungu, nahitaji nione mkono wako katika maisha yangu. Bwana kubariki na Bwana tusaidie sana. Amen.